SDR. O for obedience, S for spreading on earth, D for discovery and research, R for remembrance. یہ ایک ایسا ماڈل ہے، اس ماڈل کو اگر ہم ایجوکیشن پالیسی کی بیس بناتے تو آج ہمارے جو مسائل ہیں یہ نہ ہوتے۔ یہ ماڈل قرآن پاک کی ایک آیت سے اخذ کیا گیا ہے، اور وہ آیت کچھ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سب سے پہلے جو اللہ نے ہمیں بات بتائی ہے، ہماری ایجوکیشن پالیسی کا یہ حصہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے اوبیئنس آف آل مائٹی اللہ۔ فائزہ قُضِیَتِ الصَّلَاةُ، جب تم مجھے اوبے کر لو، مجھے سجدہ کر لو۔ تو پہلی بات تو ہمارا جو کوریکیولم ہے اس میں یہ ایسے کانٹینٹ ہونے چاہیے جو ہمارے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ کو ماننا ہے، انٹرنیشنل رول اینڈ ریگولیشنز کو ماننا ہے، نیشنل رولز اور ریگولیشنز کو ماننا ہے، سوسائٹی کے نارمز کو ماننا ہے، بڑوں کی باتوں کو ماننا ہے۔ تو ایسا سارا کانٹینٹ ہونا چاہیے ہمارے کوریکولم میں جس سے اوبیئنس آئے، یعنی ہمارا اسٹوڈنٹ اس قابل ہو کہ جب اس کو پتہ ہو کہ جو رول اور ریگولیشنز ہیں ان کو اس نے اوبے کرنا ہے، اور اگر ڈس ایگری بھی کرنا ہے تو ڈس ایگری کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ لہذا ایسے تمام چیزیں، تمام کانٹینٹ ہماری ایجوکیشن پالیسی میں ہونی چاہیے جس سے اوبیئنس آئے۔ او فائزہ قُضِیَتِ الصَّلَاةُ، میرے سامنے جھک جاؤ۔ کیوں؟ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، تو قانون بھی میرا ہے، تو میرے قانون کو مانو، اللہ کے قانون کو مانو، پھر انٹرنیشنل رول اینڈ ریگولیشنز ان کو مانو، پھر نیشنل رول اور ریگولیشنز کو مانو، سوسائٹی کے جو اصول بنائے ہوئے ہیں، جو نظم و ضبط ہیں ان کو مانو، اپنے بڑوں کی بات مانو، اپنے اساتذہ کی بات مانو۔ تو پہلا کام ہمارا اسٹوڈنٹ کو ایسا ہونا چاہیے، اسے ایسا کانٹینٹ میسر ہونا چاہیے جس سے اسے پتہ ہو کہ اگر کسی بات سے ڈس ایگری بھی کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ، ایس سپریڈنگ آن ارتھ۔ ہمارے کوریکولم میں تمام چیزیں ہونی چاہیے جن سے ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زمین پر اکراس دی بورڈ پھیل جائے، یعنی یہ کوئی ایسا علم اور ایسی سکل ہم نے اسے دینی ہے کہ دنیا اس کی ڈیمانڈ کرے۔ یہ لینگویج سکلز بھی ہو سکتی ہیں، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی سکلز ہو سکتی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، کوئی ایسی سکل جس سے آپ دنیا میں پھیل جائیں، یہ ہماری بھی کوریکولم کا حصہ ہونا چاہیے۔ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لہذا ہم نے وہ تمام سہولتیں، وہ تمام کانٹینٹ بچوں کو پڑھانا چاہیے جس سے بچے اس قابل ہوں کہ دنیا ان کی ڈیمانڈ کرے اور اکراس دا بورڈ جا کر وہ لوگوں کی خدمت کرے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم پھیل جاؤ تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل زمین میں چھپا ہوا ہے، یہ ہے ریسرچ، ڈسکوری اینڈ کنٹریبیوشن، یعنی تم اس دنیا میں آئے ہو
अल्लाह को ओबे करते हुए दुनिया में फैल गए हो। अब दुनिया के किसी मसले का हल दो, कोई डिस्कवरी करो, कोई नई चीज़ बनाओ, कोई नई कंट्रीब्यूशन दो, ताकि तुम दुनिया में जिस मकसद के लिए आए हो वो पूरा हो सके। वब्तगू मिन फदलिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन। इस सारे अमल में तुम्हें अल्लाह की याद नहीं भूलनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही नहीं, कसीरन, वज़्कुरुल्लाह कसीरन। अल्लाह को कसरत से याद रखो, हर अमल में याद रखो। और अगर तुम ऐसा करोगे लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम फलाह पा जाओगे। हमारे करिकुलम का जो बुनियादी मरकज़ है वो फलाह पाना होना चाहिए। हम बच्चों को पढ़ाई जा रहे हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करो, हालांकि असल मकसद ज़िंदगी का हमने बताया नहीं है। ज़िंदगी का असल मकसद तफ्लिहून है, और ये करिकुलम का एंड पॉइंट होना चाहिए कि बच्चे ने, हमारे स्टूडेंट ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। ओबेयंस से शुरू होना है, तफ्लिहून तक जाना है। ओबेयंस वाला कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद स्प्रेडिंग ऑन अर्थ, यानी बच्चा, हमारा स्टूडेंट इस काबिल होना चाहिए कि उसके पास वो तमाम स्किल हो कि दुनिया उसकी डिमांड करे। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अपना हिस्सा डाल के जाना है, अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करके जाना है। और अगर तुम ऐसा करोगे लअल्लकुम तुफ्लिहून, बस तुम फलाह पा जाओगे। लिहाजा इस आयत को अगर हम एजुकेशन पॉलिसी का बेस बना दें, हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला और उससे जुड़े हुए तमाम मसले हल हो जाएंगे। हमें माइंड सेट चेंज करना होगा। हमारा स्टूडेंट सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में जाता है कि वो कोई नौकरी उसको मिल जाए। हमने माइंड सेट चेंज करना है, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम डेवलप करना है। बच्चे के जहन में ये बात डालना है कि तेरी ग्रोथ असल में स्प्रेडिंग ऑन अर्थ वब्तगू मिन फदलिल्लाह में है, कि तू अल्लाह को ओबे करते हुए पूरी दुनिया में फैल जाए और फिर पूरी दुनिया में जो खजाने छुपे हुए हैं उनको तलाश कर ले और लोगों को फैसिलिटेट कर ले। अगर तू ऐसा करेगा तो फिर लअल्लकुम तुफ्लिहून, तू फलाह पा जाएगा। लिहाजा मैं तमाम लोगों से जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करें। ये मॉडल है OSDR। O means obedience, S spreading on earth, D discovery and research, R remembrance of Almighty Allah. Thank you.